இரு இரு இரு. உன் ஸ்மைல் இந்த சிரிக்கிற பத்தியா இந்த அப்படியே பெட்ரோல் மாஸ் லைட் மாதிரியே இருக்கும். பாத்துரு அங்க நின்னு பாப்பேன். பெட்ரோல் மாஸ் லைட்டா? அவ்வளவுதானா நானு? நீ என்னோட ஒளி விளக்குடி. இவன் முன்ன கால் விழுந்த மன்னவனே பெண்மையும் கேக்குறேன்ல, அட்லீஸ்ட் நான் ட்ரை பண்றேன். சொல்லுவா. மலை அடிவாரத்துல ஒரு அழகான கிராமம். நினைக்கிறப்பெல்லாம் மழை பெய்யற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிளைமேட். நாம நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் பேசிக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி, அது பேர் கூட டைகர். ஓ, വൈകാതെ കാണണ്ടേ? വൈകാതെ കാണാതിൽ എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല. തന്നെ ഇനി എങ്ങനെ കാണുന്ന ഓർത്താ വിഷമം. എന്നെയോ? എന്തിന്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. എന്ത് കാര്യം? പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാളിയമ്മയുടെ കാവല് വരണം. വൈകാദേവി അവിടെ ഉണ്ടാവും. നേരിൽ കാണാം. കറുത്തുണ്ടാവും. I love you, Anu. பேரை மாத்தி சொல்றடா. நனவருளி வழியே வரும் புது குளிரமாய் நீ தோட்டத்துக்கே அடமருதானி யாரு வச்சா ஹோ தேரா தேரா. ഇത്രയും പേരുള്ള ജാഥയിൽ എന്റെ മുഖം മാത്രം ഓർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് എന്നെ. അയ്യോ അല്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട്. സത്യമായിട്ട് ശരിക്കും. வந்தா மச்சா ஒரு ட்ரெயின் ஏரியா வாழ்க்கையில நகரும் நெருப்பாய் கொழுந்து விட்டிருந்தேன் அணைந்த தொலையாமல் தொலைந்தேனே உன் கைகள் என்னை தொட்டதும் கரையாமல் கருந்தேன் போட பூமி பந்து போல உந்த ஞாபகம் காதல் தான் சுத்துதே. ஒரு இறகு போடம்மா ஒரு மதுர அடத்தள்ளி இல்லையா கண்ணருகிலே கண்ணருகிலே நீ வேண்டுமே மண்ணடியிலும். പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചൊവ്വാദോഷമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചേ പാരിജാതം പൂത്തിറങ്ങും പാതിരാത്തീരത്തിൻ മുന്നിൽ വെള്ളിയാമ്പൽ തിരികെ ഏത് വീടാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഏത് വീടാ? നിങ്ങളെന്തിനാ അതൊക്കെ അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ വെട്ടിനെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങളെ വെട്ടിനെ നമ്പർ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ വെട്ടിനെ തീർക്കുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുവോ? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ
நானே உன் சரிபாதி ഞാൻ മാറോടം മുങ്ങിനി വന്നോ എന വിട്ട് വിളകാതെ തരികെട്ട മനസ്സ് ഒന്ന്